What's up everyone? So ito yung episode 11 natin or 10. Samahan niyo ako. Let's go. Guys, so umuulan dito sa Rosales. So dito muna tayo. And let's try. Dahil pang breakfast ko, lunch. Ay, bisi, ay kulurong. Tingnan. Sir, pang lunch ko. So, yes sir, pang lunch po, pang breakfast. Special 5 yun po, diba? Galing pa po tayo sir. Ibang flavor na po, ang ulam na. Order blue fish pili calamari Shanghai with yung olive. Yung calamaris, 100 na lang sir, maputi yung rice natin. With only 100. Ano ba? Kung hindi po masarap sir, pwede pong ibalik. Pwede pong tignan po ngayon. Pwede pa naman tayo. Bagong luto pa po sir ito. Sakto. Bagong luto sir. Kasi may kondin pa ko. Para sa iyo nagbibigay sa inyo. Thank you po. God bless po sa business niyo po. Yes po. Ay, abe. Oo, tita sa inyo. Ano dito eh? Tignan niyo na po sir para pwede pong ibalik. Tignan niyo yung cordon bleu. Ay, doon, sarap po boy. Tapos yung fish fillet, marinated yan. Pati yung fish fillet sir. Sarap Tignan niyo daw. po. Sarap. Kamusta po sir? 100. Yung 100. Yung fish fillet. Sulit. Malasa po ba? Sulit. Thank you po. Thank you. Sulit, sulit. Good morning po ma'am. So, wala pa kayong pang breakfast. Good morning po. Baka wala pa kayong pang breakfast po. Morning po ma'am. Pang breakfast, lunch. Hindi po sir, meron na yan. Sige po. Thank you po. Morning sir. Breakfast, lunch po. Morning ma'am. Breakfast, lunch po. Morning sir. Pang lunch. Pardon blue fish pili calamari Shanghai. Salamat po. So, sa unang natin.
Or pangalawa? Ito daw. Morning, ma'am. Pang breakfast po lunch. Golden Blue Plate. Morning po lala. Pang breakfast lunch po. What's up? Morning po. Ayan o, kuya. Yes. Sa tawag. Yung ano ulit. 5-1. Shout out kay madam. Ulit pang breakfast. Ito, merienda o. Malapala Shanghai. Siguro nanood din sa album ko at sa playlist ko. Kuya, tapos ito po tao. Talaga, best. Mahal ang best. Kuya, best. Muli ko siya nung last time kaya shoutout kaya vlog na rin po. Tapos yung time ngayon umuulan eh. Nakakatamad mo. Thank you sa support. Mulang bumata ka karne. Napo. Limang flavor pa. Ha? Shoutout kay ate, bumuli ulit. So, meron tayo sa kaibigan. Talagang sinusuportahan tayo. No? Okay. Morning ma, breakfast lunch po. Morning ma, breakfast lunch. Sir, breakfast lunch po. Morning ma, breakfast lunch. Iba na yung atake natin ngayon. Breakfast lunch lang. So lala, breakfast lunch po. Good morning ma'am sir. Pang breakfast lunch, wala pa po kayo. Morning po. Morning ma'am, pang lunch. Everyone po. Hello po ma'am. Morning ma'am, breakfast lunch po. Morning sir, breakfast lunch. Salamat po. Bumukas na. Opo, naka-display po yan sa Ah, ganun ba? Opo. Okay. Di ba yung nagkasta ka na? Breakfast lunch po ma'am. Sige po. Po, pag natikman niyo po ma'am, ako nito. Sige po. Breakfast lunch po. Sir, breakfast lunch. Thank you. 5 flavor na po, 5 ulam na cordon bleu po. Only 100 ka lang po. Pang breakfast. Thank you, sir. May mga breakfast lunch po. Thank you. Morning ma'am, breakfast lunch po. Morning sir, breakfast lunch. So we are trying to shut the face. And then, mainit. Okay, let's go. Morning na, breakfast lunch. Mainit pa po. Morning sir, breakfast lunch po. Mainit pa po. Breakfast lunch sir. Cordon bleu fish calamari Shanghai. Morning ma'am, breakfast lunch po ma'am. Mainit pa po. Cordon bleu fish calamari Shanghai. Buffalo wings po. With rice. With rice na po. Try nyo na ma'am. Hello ma'am, morning po. Fighting po. Still benta kahit umuulan. Kailangan pa rin magbenta kahit may bagyo. Baka gusto niyo pong itry, madam. Sige po. Tama, musta po kayo? Okay. Okay pa rin po kayo ha? Oo, umulan bumagyo. Sign or sign? Paano pagban lang? Paano po kayo nag-close? Sobrang bagyo lang. May bako, tsaka malaking tolda. Tapos may nagbabantay naman dito.
Pero mayroong time na parang talagang kailangan mag-load. Hindi, pag talagang sobrang hangin, hindi kami magbubukas. May bahay na po ba sila dito? May bahay na rin siya dito. Doon ang bahay namin dyan, malapit lang. Okay. Sige po. Yung kanya, Sige po ulit kayo. o bili nga kami. Bagong luto pa po yun, ma'am. Mainit pa po. Pwede kong ibigay sa inyo yung sa baba. Pakiramdam namin naman po. Mas marami. Parehas din. Bali, mainit po. Kung gusto nyo mainit. Dapat nga pala, parang styro na pala yung gamitin ko, no? Bakit? Para mainit pa rin. Kaso, mas malaki na yun. Thank you po sa support. That's po. Social, sige, sa katuloy rin. Yun. Maraming salamat po, ha? Sige. Yes po. Maubos yan. Sana po. Hindi maubos talaga. Praying po. Ayun, kumakain na si Lola. Morning, ma'am. May pag-inom ulit kami. Limang flavor po. Ay, yung last time pala. Bumili po ata kayo. Bumili kami. Hindi po. Morning, Nay. Ang breakfast, lunch po. Ito. Breakfast lunch po, sir. Hello, sir. Breakfast lunch po ulit. Gusto mo? Yung last time po. Bagong pato po. Mainit pa po, sir. Bigay ko sa inyo yung sa baba. Mainit. Mainit. Sir. Mainit pa po. Ano, sir? Binibenta niyo yun, sir? Spider. Isa po, sir, pala yung Pwedeng daanan mo mamaya. sige, sir. Balik na lang ako. Hindi sa palitan na ito. Ito tayo pakita. So, yung malaking malaki. Okay. Okay na to. Sir, baka meron pa dito. Hindi, okay na to. Para mo na lang ba? Opo. Pakikot mo na, sir. Tinda ka muna. Nang alas 5 naman ang hapon. Sir, breakfast lunch. Morning, ma'am. Breakfast lunch. Sartar na digay. Bagay. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Mainit pa po. Thank you. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Breakfast lunch, ma'am. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Ibang flavor po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Mainit Nasa baka nung may takwa. Thank you. Morning, sir. Breakfast lunch po. Painit pa po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Limang ulam na. Ano, sir? Breakfast lunch, sir. Gordon Blue. Kasama siya kayo. Wow, nante ba sa napalag? Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Gordon Blue. Fish ka naman. Hindi po. Thank you. Ano, sir? Breakfast lunch, sir. Gordon Blue. Thank you. Morning,
ma'am. Breakfast lunch po. Morning ma'am, breakfast lunch. Ano po ma'am? Breakfast lunch ma'am. Cordon bleu. Ang lunch po. Mainit pa po ma'am, 100 na lang. 100 na lang, 100 na lang po. With the rice na po, maputi yung rice na. May cordon bleu. 100 na lang yun ma'am. Tayo po po madam. Tayo pa po. Mainit pa po ma'am, hindi nyo na po. Tayo pa po ma'am. Mainit pa po. Pang na po, pang lunch na rin po. Global purpose na po. Magmamano? Magkano? 100 na lang ma'am. Ma'am, pag natikman nyo, pag Okay na yan. yes ma'am, ganyan malaki. Mukha madam. Ito madam mo. Panghapunan ko na. Wala. Hindi na mainit. Pwede ma'am. Kakain na agad si ano. Kain na. Opo, hanggang hapon. Makaluto lang yan ma'am. Ay, Jen! Hipon at saka Hindi ma'am, kwan. Kasama kami ng pwede siya. Dati aming nga sa si Dan. Ay, sana maaga ka kuminsan. Opo, tayog pa po kasi. Tayog pa po kasi ma'am, kaya kwan. Daling araw ba? Pwede? Kasi dito, Breakfast na. dito, pag ang tao dito at ganito, matatakaw ang tao dito. Ah. Opo, malambot yan. Di kagaya ng iba naman. Launa. Grabe. Mahihirapan yung mga tagaluto namin ha. bahin mo para hindi sila Oo nga po yung iba't ibang iba't ibang ulam. bawa. Sige, ipaktokan pa namin yan. Mag-experiment kami. Ikaw po kayo. Mambalito na lang. Pang-display ko yan. Okay pa rin. Pang-display lang po. Mabalikuan. Pwede naman. Pwede na po ako. Sige po. Sige po. Ito, tingnan niyo po. Kahit amuyin niyo po, ma'am. Sige po. Tanungin namin yung, kasi may naka-ano po kami. Mas ma'am, pali ito yung special namin. Pero mas maganda talaga pag maaga po, no? Kuya, mga po. Pang bata po yan. Hindi kaya mo. Amoy pa lang. Kanya mo naman. May bandit ako.
Basa po. Pampataas ng vocabulary. Yes po. Hindi pa kami ma'am ganun ka systematic pero may training for that para sa mga senior. Oo, andito na nga ID ko. Tingnan mo, pirmahan mo na. Next time ma'am, namin, free namin. Baka drinks na ang prepare. Yung iba nga naghahanap ng kwan ng drinks na Sabi ko, saka sabaw. Nakabukasan ako. Opo, kahit po pang display po. Okay. Para pagtingin nila. Ma'am, salamat po. God bless po. Thank you po. Thank you po. Morning po, breakfast, lunch po. Nagda-diet po kasi. Ay, diet. Morning po, breakfast, lunch po. Wala. Morning sir, mga breakfast, lunch po. Cordon bleu, bibigyan ka Shanghai. 5 flavor na po. Good for na po ito. Mainit pa po ma'am sir. Morning ma'am. Breakfast, lunch po. Pero 5 flavor na po. 5 ulam na. Hi sir. Morning ma'am. Breakfast, lunch po ma'am. Okay po. Morning ma'am. Breakfast, lunch po. Okay po. Morning ma'am. Breakfast, lunch po. Ulit. 5 in 1. Thank you po. Morning ma'am, breakfast, lunch po. Morning sir. Lunch. Ma'am, breakfast, lunch po. Ako gulay. Morning Duray ma'am, awan breakfast, lunch. Duray na awan in na po. Morning ma'am, breakfast, lunch. Cordon bleu, fish curry, calamari, Shanghai. Buffalo wings po. Morning sir, breakfast, lunch po sir. Morning po. Breakfast, lunch po. Ay, diet yan. Diet talaga, no? Maganda talaga. Morning mga breakfast, lunch po. Cordon bleu, kaya maris na. Morning sir, breakfast, lunch sir. Morning sir, breakfast, lunch po. Magkano yung ano? Pero, din Tayo, tignan natin. Breakfast, lunch ma'am. Take mo i-try sir. 5 flavor na po. Cordon bleu, fish curry, calamari, Shanghai. 100 na lang ma'am, mainit pa po. Pakita ko sa inyo. Wala pa. Mainit pa po ma'am ito. Baka gusto nyo na pong kunin. Ito, pagsakay naman ng payaw. Maraming salamat. Oh. God bless po sa business niyo po. Morning sir. Breakfast po.
Salamat, sir. Morning, ma'am. Breakfast po. Breakfast po, ma'am. Ito yung kulit kayo, ma'am. Thank you po, ma'am. Bless. Yan, nalugi ni Claudian. Bali malugi ni Rosa. Hello, madam. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Last time, 5 in 1. Cordon bleu fish pala kalamat Shanghai po. Good for ito na po. Nainig po, ma'am. Thank you po. Morning, ma'am. Breakfast po, lunch. Sige po. Breakfast lunch, ma'am. Cordon bleu fish pala kalamat Shanghai. Hala, dalaga. Bless. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Cordon bleu fish pala kalamat Shanghai po. Following po. Limang flavor na. Sige po. Morning, sir. Breakfast lunch, ma'am. Ma'am, breakfast lunch po. Morning, sir. Breakfast lunch. Ito po, breakfast lunch po. Cordon bleu. Breakfast lunch po, ma'am. Limang flavor na po. Wala. Morning po. Yung last time, madam. Yung last time po, ma'am. Yung binibenta ko po. Cordon bleu, fish pala calamari Shanghai po pala yung ito. Kano yun? 100 na lang po, Lola. Yan po pang display po namin, Lola. Mainit pa po, Lola. Kakaluto lang po. Pa po, Lola. Wala na, Lola. Tayog po kami. Tama, breakfast lunch po. Kala, madam, break time na. Tama, breakfast lunch po. Pang lunch po. Tama, breakfast lunch, mga 100 na lang. Ito, sir, breakfast lunch po, sir. 100 na lang, sir. Limang flavor. Morning, sir, breakfast lunch po, sir. Cordon bleu fish pala calamari Shanghai po pala. Sige po. Ayos, mayroong buwan, nagbebenta rin, tapos may kanta na rin. Speaker. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Limang flavor na, ma'am. Sige po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Thank you. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Morning po. Breakfast lunch. Ang ganyan ng gusto. Yan, mabalinangan. Kunting ramdan. Aw! Morning, ma'am. Morning, ma'am. Breakfast lunch po ulit. Yung flavor, ma'am. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Cordon bleu fish pala calamari Shanghai po. 100 na lang po, good for 2. Mainit pa po, ma'am. Sige po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po ulit. 100. Mainit pa. Thank you. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Ulit. Thank you. Morning, ma'am, sir. May breakfast lunch po kami dito. Kasi pong i-try. Cordon bleu fish po calamari Shanghai. Thank you po. Pag-asip mo i-try, madam, breakfast lunch po, cordon bleu fish calamari Shanghai po. Good for na po, ma'am, yung flavor na po. With rice, 100 na lang. Thank you po, ma'am.
breakfast lunch po, limang flavor na po. Talaga si Kang Arabi talaga. Oh, bakit? Lahat ka na sir. Diretso ka na po, palengke. Mahilig po kayo sa ganyan sir. Ayos. Sir, salamat po. Bless po, ma'am. Breakfast lunch po, ma'am. Sir, breakfast lunch po. Morning, ma'am. Breakfast lunch. Morning, sir. Breakfast lunch po. Limang ulam na siya. Good for ito na po. Mainit pa po, ma'am. Morning, sir. Breakfast lunch. Madam, breakfast lunch po. Sige kayo, ma'am. Mainit pa po, ma'am. Cordon bleu, fish fillet, calamari, Shanghai, buffalo wings, ma'am. Fish fillet. With rice na yun, ma'am. Mabuti yung rice namin. Good for ito na po. Hindi nyo ba natin hindi nyo po, di ba? Tayo po ako, ma'am. Gusto pong tikman. So, sir, ito yung special pagbihan po namin. Tingnan na lang, sir. Mainit pa, baka gusto pong tikman. May kung kami, pang breakfast pwede po. Lunch, cordon bleu, typically may Shanghai, 100 na lang po yan, sir. Mainit pa po. Yes po, limang pa na. Limang pa na po ulam. Cordon bleu, may haming cheese na yun, sir. Nakamarin po yung balik ang display lang yan. Display lang ito, di ba? Chill! Okay? Meron akong free book dito. Kayo po ako na kumain. May pamulan na ba, sir? Open pa rin kayo? Kamusta po? Malambot po ba? Tamarin po namin. Tamarin. Thank you po, Tay. God bless. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Baka wala. Sige po. Breakfast lunch po, ma'am. 100 na lang po, madam. May init pa po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Breakfast lunch po na. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Breakfast lunch. Sige po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Thank you. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Morning po. Breakfast lunch. Sige po. Sorry. Ito na dito mo.
breakfast lunch po. Thank you. Breakfast lunch po, ma'am. Morning, ma'am. Breakfast lunch. Kami, sir. Breakfast lunch po. Sir, breakfast lunch po. Thank you, sir. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Thank you po. Thank you po. Hello, ma'am. Breakfast lunch. Breakfast lunch. Thank you po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Morning, sir. Breakfast lunch. Madam, malungkot kayo ngayon ah. Bakit? Wala akong masyado. Maulan kasi no? Maulan pa. Kaya tayo. Sige po. Ikot ulit ako. Madam, breakfast lunch. Ito po. Kanya na lang. Wala, breakfast lunch po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Kayo po, ma'am. Buhay po yung kanila. Malaki siya. Sabi mo, gusto mo maksupa sa Ganun kong lalaki. galing. Morning, ma'am. Breakfast lunch. Dati ni. Dito. Wala, breakfast lunch po. Sige po. Ayun, ma'am. Breakfast lunch po. Morning, ma'am. Breakfast. Sige po. Breakfast lunch, sir. Sige po. Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Iba yung kanto ngayon kasi yung lamig, sarap magpunta. Yes, sir. Breakfast lunch po. Morning, sir. Breakfast lunch po. Mainit pa po. Jordan Blue Fish Creek Calamari Shanghai. Hello, sir. Hello po. Morning po, ma'am. Dito pa po. Konti na lang, sir. Ito na, breast niyo dito, sir. Mas na baka. Gusto mo? Dalawa. Kasi sir, matalis. Mas matalis. Same lang. Umabot. Ito na ba naman? Ay, dalawa nga. Kailan bumaba? Na lang, guys. Breakfast lunch po. Walang maiwan. Breakfast lunch po, mga breakfast lunch po. Morning, ma'am.
sir, breakfast lunch po. Managalit na lang. Bagong luto po. Bago tayo. Oh! Sorry ma'am, bagong luto ma'am. Cut na lang guys. Morning ma'am. Bagong luto po ma'am. Golden plate picture siya makita. Apat na lang po. Pwede niyo pong pang lunch po. Ito yung rice namin. Papapakita siya. Ako na lang. Kaya naman niya. Hindi po. Morning ma'am. Breakfast lunch po. Bagong luto po. Limang flavor na po madam. Hello sir, Martin po. Breakfast lunch po. Bagong luto. Magala, bagong luto. Morning Lola. Morning ma'am. Bagong luto po. Breakfast lunch. Bagong luto po ma'am. Breakfast lunch po. Wala, bagong luto po ulit. Sige po. Salamat po. Wala, breakfast lunch po. Bagong luto. Hello ma'am, morning po. Bagong luto po ma'am. Breakfast lunch. Golden biscuit po yung naman. Morning ma'am, bagong luto po. Breakfast lunch po. Morning ma'am, breakfast lunch po. Bagong luto. Magkano po sa inyo po madam? Morning ma'am. Morning po, bagong luto po, breakfast lunch. Morning ma'am sir, breakfast lunch po, bagong luto. Morning ma'am. Breakfast lunch po, bagong luto. Bagong luto po. Morning ma'am. Bagong luto po ma'am. Ito na lang ma'am. Bagong luto po naman siya. Limang ulam na po. Ma'am, ay! Ma'am, baka ma-convince ko kayo. Gordon Blue po kita, Marisa Malay. Malambot po yung calamares na. Walang ganda lang ma'am. May ulam naman niya. Yes po, 5 ulam. Wala kayong mahanap. Wala kayong mahanap sa iba na 5 ulam. 100 na lang sir. Hindi po kayo malulugi dito ma'am. 5 ulam na to. Magkano yung belly nyo? Okay. Ano nga? Breakfast lunch po, kala nito. Morning ma'am po. Breakfast lunch po, kala nito. 20 po ano ko. Calamares siya kahit po sir. Malambot po calamares namin.
Di-display ko lang ito. Bali, apat na lang. Opo, may cordon bleu na po, ma'am. Hindi namin yan. Yan, ma'am. Yung isa po. Sige, book dito. Ay, mga silang pera. Salamat po, sir. Ano, sir? Spring pass lang po kami po. Ay, ma'am. Breakfast po. Ano po po, ma'am? Morning, ma'am. Bagong luto po. Breakfast lunch. Yes, sir. Breakfast lunch po, sir. Pwede mo po ulit. Okay, ma'am. Breakfast lunch po. Bagong luto po, ma'am. Morning, ma'am. Golden blue. Alay, ma'am. Golden blue. Pwede calamari siya. Malambot po yung calamari namin. Bagong luto po, ma'am. With rice na rin. Limang ulam na yan, ma'am. Ayaw pa po, ma'am. Bali, parang takot po, ma'am. Okay po. Ma'am, cordon bleu, fish fillet, calamari, Shanghai. Tatlo na lang, ma'am. May cordon bleu na rin po. Ma'am po, madami na po, madam. Malapit na lang po. Ayun po. Baka gusto po yung mga ulam sa inyo. Sa mall nyo lang. Sa mall nyo lang, madam. Morning, sir. Breakfast lunch. Tatlo na lang po. May cordon po kami. Fish fillet, calamari, Shanghai. Iba lang po yung calamari namin. Fish rice na rin po. 200 na lang po. Tatlo na lang po. Sige po. Sige pong itry, madam. Pwede calamari siya kayo. Sige po. Ang rice po. Ay, sir. Ito pong benta. Kahit mo lang po, ah. Nakala sa yung tingnan ko na eh. Ano po kasi? Ako eh. Sige po. Morning, ma'am. Breakfast lunch, sir. Tapos itong itry po. Sa nito po. Morning, sir. Bago nito, sir. Breakfast lunch, sir. Bago nito po. 5 flavor na po. 10 na lang. Morning, ma'am. Breakfast lunch po, ma'am. Limang ulam na po. Ang lunch po, daw. Ang lunch po. Breakfast po yung kanon. Makakaganda. Baka yung gusto ka lang marisa kayo. Thank you po. Bahala ang tagapagdide. Hindi na ba yung na to? Morning, ma'am. Breakfast lunch po, ma'am. Bigat na sapa ka. With free rice na rin po. Tatlo na lang po. Sapa ka na bigat ah! Morning po, ma'am, sir. Golden blue fish with lamar Shanghai po. Breakfast lunch po, ma'am, sir. So,
Morning sir, breakfast lunch sir. Katatapos na namin mag-almusal. Lunch sir. Lunch. May magbabaw. Ito morning po. Good morning po ma'am sir. Meron po kaming breakfast lunch sir, pang lunch. 5 flavor na po sir, Gordon Blue Fish Ka Shanghai. Morning ma'am, breakfast lunch po. Lunch. Maraming na lang po. Thank you. Hey sir, ako ulit. 5 flavor sir, yung last time. Marami siya ulit nila. Tatlo na lang. Order ulit yun sir. Tatlo na lang sir, yung binili niyo po last time. Sige lang po, take your time po. Wala pang problema. Kaya kami yung mga eh. Nag-vlog din ako. Ay! Nag-1 minutes na ako nagbibenta. Pero kay kuya. Ma'am, baka usin pong itry po. Anak, ganun ganyan o. O sir, pan lang, pang display ko sir. Support ko sir? Sir, bali naka-pang display ko po. Naka-plastic. Last time na po. Ayun po sir. Paras lang din po. Sir, thank you ha. Sa support. God bless. Pero ako market na dami po do. Morning po. Baka po. Ay, kambahay na kita sa butekan. Saka po ba saka po. Ah, sumpa sa amin. Ba saka po lang ako man din na. Sebelah lagi market. Thank you. Morning po. Breakfast lunch ma'am. 100 na lang po. Dalawa na lang. Po, nakakutom talaga po. 100 lang ma'am. Pili niyo na. Dalawa na lang po. Saka na po mag-pisa. Diba? Bumili po sila. Dalawa na lang po. Saka gusto kong bumili po. Naka-live ka pa yan. Bali, nag-vlog na rin po ako no? At the same time. Para kumita rin sa content sa online. Makagasipan ko rin na ma'am. Sige po ma'am. Morning ma'am. Breakfast lunch po. Dalawa na lang. For them to po na. Akong luto po ma'am. Makagasipan po. Sakto po sa lunch po. Ako gan magano lang ako dito. Sige po. Ay na lang yan. Ay, sorry po Lola. Ang ubra niya. Ang lunch po sir. Last time. Sir, breakfast lunch po sir. Sir, 100 na lang sir with rice na po. Bagong luto po sir, kaling patay.
Pero daw yan, ma'am. 100 na lang sir, dalawa na lang. Kunin niyo na sir. Sir, cordon bleu, fish curry calamari, Shanghai, pipon, sir, pang chicken na rin. 100 na lang, may price, dalawa na lang sir. Ay, 100 dalawa, yung isa lang. O, isa po. Limang ulam na yan sir. Kunin niyo sir, dalawa na lang. Pako. Sir po, sige po. Morning ma'am. Pangalan po. Dad. Sige po. Okay sir, supot ka sir. Kaluwan pangalan mo ba yung meta? Salang Ang putar kang pangalan daw. Ay, patigay. Sarap. Alam mo siya, Ay. Eh, okay, nangalan na, hindi mo. Hindi ka nangalan. Kunin mo na sir, sa Kaya pala pangalan duwa, pangalan doon sa yung meta. Karaktan. Ha? Hindi kaya. Live pa kami sir yung gas box mo na ano. Tapos sa baunan niya. Uy, nadam ko sa bog na. Kaya dyan eh. Nagbablog na rin ako sir. May YouTube channel ako. Ay, vlogger ka din. Kaya pag nakikita kayo mukha ko doon. Kita lang. Yun, isang konti sir dito sa Rosales. Nag-bicycle driver. Hindi mo na sir. Pag nagpunta kayo sa Rosales, punta kayo sa harap ng palengke. Sakay kayo dito. Sir, isa na lang. Kunin niya. Bago ito. May chicken na. Basta, kunin mo na. Okay, sir. Okay, sir. Breakfast lunch po. Bago si kunin na, sir. Bahon pa ako sir. Sige po. Sir, salamat sa... Nagtagtagay, di ba ulit? Dito. Okay na, breakfast lunch po. Ano po, morning po. Breakfast lunch, ma'am. Ilang flavor na po ba? Cordon bleu. Sige po. Good morning, ma'am. Breakfast lunch, ma'am. Cordon bleu po. Isang Shanghai. Ilang po ba? Morning, sir. Pakausipin ko nitong file. Ibang flavor na po namin na cordon bleu po. Lost in the words that we scream. I don't even wanna do this anymore. 'Cause you already know what you mean to me. And our love's the only war worth fighting for. Wherever you Morning, ma'am. go, Breakfast that's lunch, where ma'am. Ibang flavor na po sa lalang. Ibang bilhin, ma'am. Sige po, ma'am. like it's the last time. Like it's the last time. Morning, ma'am. Breakfast lunch po sa lalang. Cordon bleu po. Kapag sa lalang po. Salamat, sir. Ibang flavor na sir. Hindi nyo sir, isa na lang. Cordon bleu, fish fillet calamari, Shanghai. Pag hindi po masarap, pwede pong ibalik po. 100 na lang. Ano yan? Cordon bleu po, yung napinipit, pan po, breast. Yung sa manok. Breast po, may cheese na tsaka ham na. Tanggalin niyo po sa yung stick na yan. Yung ham. Sige po. Isa na lang, ma'am. Sige po. O yung anong package natin? Yung bangot. Sorry na. Yan po. Morning sir, breakfast lunch po. Ang siya po kunin itong isa. So, salamat po. Guys. Morning ma'am, breakfast lunch po. 5 flavor na po sir, ma'am. Isa na lang po, 100 na lang sir. Morning ma'am, breakfast lunch po.
Morning, ma'am. Breakfast lunch po. Cordon blue fish per calamari Shanghai. With po links na, ma'am. Baka gusto pong bilhin itong isa na po. 100 na lang po. Good for ito po. Tikman niyo po, ma'am. Beses na lang, pero wala pa nang bumibili. Morning, ma'am. Pang kanyo po. Pang lunch. Dagdag kanyo po. Isa na lang po, ma'am. Bilhin niyo na po. Thank you po. So, sir, bilhin niyo, sir. Isa na lang. Meron kami special pag-bilhin po. Cordon blue fish per calamari Shanghai, sir. Kasi pong bilhin na po. Sige po. Ulan na. Anong ulan, guys? Breakfast lunch po, 5 table po. Good for ito na po. Cordon blue fish per calamari Shanghai. Video followings po. 100 na lang po. Isa na lang po, kunin nyo na. Isa na lang po. Baka kasi mo isa na lang po. Hindi po, bumili po. Kunin nyo na. Thank you po. Kunin nyo na, ma'am. Isa na lang po. Cordon blue fish per calamari Shanghai. Bali 100 na lang yan, ma'am. Isa na lang po. Tikman nyo, ma'am. Pag hindi po masarap, pwede po balik. Isa na lang, ma'am. Kanina, ma'am. Tupod ka na. 100 na lang, ma'am. Isa na lang po. Ay, sorry, pili mo na yun, oh. Suket. Pinili ni Mad na ako masarap. 100. Pagkakwarta ka mo ito. Magkano ang kuya? 100 na lang po, ma'am. 100 na lang po, ma'am. 50? 100 po. Ha? 100 po. Kunin niyo na, ma'am. Isa na lang po. Ayan. Tubot ko lang po, ah. Salamat po. May tagaluto po kami. Tayo pa po. Itong binibenta po namin. Pati dito mo din dyan? Hoy! Masarap na! Ang muna ata ni Pare. Wow, Pare. Ang muna ata ang mga Ayun pa po. Thank you. Thank you po sa adless po. Okay guys, nabenta ko sa mga bakla. So, parang pag sa akin, ang market ko, bakla kasi, ano pa lang, parang napopugihan sila sa mga pogi at bakla. Hindi, siyempre, hindi natin pwedeng, mahal na rin sila. Kaya sana maabot din natin sila. No? Praying for that. Thank you and God bless. See you on bye for next episode 11. Thank you, sir. Comment na kayo kung may question kayo. Subscribe and share na rin. Salamat. Bye-bye.